dipersembahkan oleh Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Nahla, kemudian Ayahanda, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kami ini generasi muda, para perempuan yang akan nantinya menjadi seorang ibu harus benar-benar menyiapkan dari saat ini tentang pendidikan dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa peran yang harus kami lakukan untuk saat ini, untuk langkah-langkah ke depannya, Ayahanda? Iya, tadi sudah dijelaskan tentang peran kaum perempuan, khususnya kaum ibu yang begitu sentral dan strategis dalam pembangunan sebuah bangsa. Wabakia soal, tersisa pertanyaan, madza la budda an na'malah kan nisa kal almar al muslima fi hadhil hala. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi sekarang? Bil alaqa ila at-tahaddiyat, terkait dengan tantangan-tantangan min kharij al-ummah al-islamiyah. طبعا الأم مطلوب منها أن تتعلم وأن تفهم لأن الأم الجاهلة لا تستطيع أن تقدم شيء. التحديات كبيرة جدا وفرق بين أم متعلمة وأم جاهلة. الأم المتعلمة تستطيع أن تعرف التحديات التي تواجهها، وبالتالي عندما تأتي تربي أبنائها هي تربيهم وهي تضع في أمامها أن هناك تحديات كبيرة. ونحن نقول دائما ينبغي على أنظمة التعليم أن تعلم علم خاص للمرأة، علم يعني ينفع المرأة في تربيتها لأبنائها، لأن هناك بعض الأمهات لا يدركن هذه المسؤولية الكبيرة جدا، وعندما يكون ليس عندهن إدراك هذه جناية وجريمة في حق الأبناء، لأن الأم ربما لا تعلم ما الذي موجود في العالم الخارجي، وابنها يتعرض لأمور كثيرة جدا وهي لا تدرك هذا الحجم الخطير الذي من مواقع إلكترونية، من تكنولوجيا حديثة، من أصدقاء أصبحوا، لأن الآن الأم لا تربي لوحدها، الأصدقاء يربون معها، المدرسة تربي، المجتمع يربي. فإذا لم تكن هناك الأم مطلوب منها أن تكون صاحبة ثقافة واسعة جدا وملمة بكل التحديات، وأن تضع لنفسها برنامج كيف لها أن تربي أبنائها في ظل هذه التحديات الصارخة التي أصبحت تحيط بنا جميعا وبالمجتمع. Masya Allah, intinya tadi itu, untuk itu kaum ibu itu harus belajar dan belajar, menyiapkan diri, apalagi tantangan yang kita hadapi ini begitu besar. Dan memang begitu adanya, menghadapi tantangan zaman yang begitu besar, berat, dan kompleks, yang terakhir ini banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga keluarga. Sangat diperlukan ketahanan keluarga. Dan untuk adanya ketahanan keluarga ini, maka peran orang tua, bapak, dan khususnya ibu, ini menjadi sangat penting pula. Orang tua harus menjadi tameng, perisai, yang bisa memfilter gempuran kebudayaan datang dari luar, sehingga tidak terpengaruh kepada anak-anaknya ataupun cucu-cucunya. Inilah peran dari perempuan, peran dari kaum ibu, terutama menghadapi tantangan zaman yang luar biasa. Maka pesannya, jangan pula kaum ibu yang terpengaruh. Kalau sudah kaum ibu terpengaruh, dia ambruk, maka ambruklah keluarga itu. Makanya kalau pendapat kita semua mungkin sama ya, seorang ibu itu bahkan harus lebih pintar dari ayah, ibaratnya begitu, karena ibu itu madrasah dan harus menguasai semua ilmu yang anak-anaknya tahu, sehingga tidak. Hal tuwafiqin al-um ahamu minal ab. قال علماؤنا ليس كل علم نافع للرجل هو علم نافع للمرأة. المرأة تحتاج إلى إعداد مختلف. نعم. Didukung pendapat ibu lebih penting dari bapak. Karena apa yang dikerjakan ibu 24 jam termasuk pekerjaan suami, bapak. Oleh karena itu, peran dari keluarga ini tentu ada bapak dan ibu, masing-masing punya tanggung jawab. Fil hadis, dalam hadis, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن رعيته والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن setiap رعيتها. kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, bapak bertanggung jawab
Dan ibu juga punya tanggung jawab terutama untuk mengelola rumah tangga suami dan anak-anaknya gitu. Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.